Condo flyer, sir. Sang Philinvest sa Davao, sir. Kasi magka-interest. Pre-selling karon, sir. May unit. May pre... Sa regular. Ay, ano, sir? Ano siya na, ano pangalan? Ikaw pala, so pwede naman na ikuha niya. Dugangi, sir. Wala na pa. Sir, pwede guest list, sir, B. Guest Nagdali list ko, lang. mamba. Nagdali ko. Pasensya kayo. Anyway, salamat ha. Okay. Good luck, ma'am. Ang gabi. Thank you. So, yun. Hindi ako nakapag-guest list, guys. Because he's in a hurry.